जय श्री राम दर्शक बंधु आजिर एही नूतन वीडियो को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। एही वीडियो रे आज आमे जानिबा एही दुईटी मंत्र विषय रे जहा जानिबा परे आपणकर दुखर दिन आउ रहिबो नाही। तेणु दया करी वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु और वीडियो रे जो मंत्र दिया जाइछि ताहाकु प्रतिदिन निज कार्य रे व्यवहार करंतु। सांग माने प्राचीन काल रे ऋषिमुनि माने वेदर महत्व विषय रे कहिछंती कि जदि कौनसी व्यक्ति वेदरे कुहा जाइथिबा किछि विशेष मंत्र को प्रत्येक दिन केवल गोटिए मंत्र को उच्चारण करबाकू लागिबो ताहाले तार जेते कठिनरु कठिन कार्य भी सहजरे पूरा होई जिवो। एवं विद्वानी माने कहिछंती कि जदि कौनसी मनुष्य किछि खास मंत्र को सोईकी उठिबा परे किछि समय आखि बंद करी मंत्रटी को गोटिए थर उच्चारण करिबा द्वारा मनुष्य जीवन रे केबे भी कौनसी असुविधा आसीबो नाही एवं सफलता तांको पछरे दौड़िबाकू लागिबो। आजिर एही वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा एमिति दुईटी मंत्र विषय रे जेउ मंत्र प्रतिदिन सकाळे मात्र गोटिए थर उच्चारण करी आपण निजर दुर्भाग्य को दूररू फोपाड़ी देई पारिबे। सांग माने जेउ लोक मानंको जातक रे ग्रह दोष थाए सेमानंकु केबे भी देवी देवतांकर कृपा प्राप्त होई न थाए। एहार कारण आउ किछि नुहे बरम एहा आमर कर्म द्वारा आमको प्राप्त होई थाए। जेतेबेले बारंबार परिश्रम करिबा परे आमको सफलता मिले नाही ताहार कारण भी ग्रह दोष होई थाए। एही कारणरू घरे सर्वदा अशांति और कली झगड़ा सृष्टि होई थाए। सबु बाधा विघ्न सबुबेले आपणक पछरे गोड़ाई थाए। ताहाले आपणकु एही कथा बुझिबार अछि जे दुर्भाग्य आपणकु घेरी रहिछि। एही दुर्भाग्यरू बंचिबा पई आपण ब्रह्म मुहूर्तरू निदरू उठी प्रथमे दुईटी सरल उपाय करंतु। एमितिरे भी आमर शास्त्र रे प्रत्येक शुभ कार्य बा पूजा पाठ आदि करिबा पूर्वरु प्रथमे स्नान करिबा अनिर्वाज्य कुहा जाइछि। किंतु एही उपाय को आपण बिना स्नान रे मध्य करि पारिबे। बिना स्नानर कले मध्य एहा फलदायी होई थाए। आसंतु जानिबा विस्तार भाबरे। सांग माने प्रथमे सकाळू जल्दी उठिबार अभ्यास करंतु। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त रे उठी जांतु। अति कम रे सकाळ 6टा भितरे निश्चित भाबरे उठी जांतु। जेउ व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त रे उठी जाए से अन्य व्यक्तिंको ठारू बुद्धिमान होई थाए एवं ताको शरीर रे पूरा दिन फूर्ति भरी रही थाए। ब्रह्म मुहूर्त रे पूजा पाठ करिबा द्वारा धनर देवी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होई थांती जहा द्वारा घरे धन संपत्ति समृद्धि आदि रही थाए। कौन आपण माने जानी छंती एही ब्रह्म मुहूर्त काहाकू कुहा जाए? सूर्योदयर पूर्व प्रहरर दुईटी मुहूर्त होई थाए। सेई मध्यरु प्रथम प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कुहा जाए। वर्ष एवं भौगोलिक स्थितिर समय अनुसार सूर्योदयर समय प्रत्येक दिन बदली थाए एवं सेई अनुसार ब्रह्म मुहूर्तर समय मध्य बदली थाए। केवल आपण प्रथम सूर्योदयर समय को जानि नियंतु। तापरे सेई समयरु 1 घंटा 36 मिनिट काटी दियंतु। आपनकु मिली जिवो ब्रह्म मुहूर्तर समय। ब्रह्म मुहूर्त रे 4टी कार्य करंतु जेपरिकी वंदना ध्यान प्रार्थना एवं अध्ययन। सकाळू सर्वप्रथमे उठी सुखासन रे बसी जांतु। सुखासनर अर्थ चक्का पकाई बसी जांतु एवं निजर आखि को बंद करी एही मंत्रटी को उच्चारण करंतु। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुते बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतम कुर्वन्तु सर्वे मम सुख
ସୁପ୍ରଭାତମ୍। ଓମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାତଃ ମଙ୍ଗଳ ସୁଖମୟ ଆନନ୍ଦମୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଓ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ କମ୍ କରି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିଥାଏ ଏବଂ 9ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର 2ଟି ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଆଞ୍ଜୁଳି କରିଥାଉ ଏବଂ ନିଜର ହାତ ବା ପାପୁଲିକୁ ଦେଖି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। କରଗ୍ରେ ବସନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ହାତର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମଧ୍ୟରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଓ ହାତ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ହାତକୁ ଦେଖି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆବାହନ କରିଥାଉ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ଦାତା ବା ଦାତ୍ରୀ, ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଦାତା ବା ବୁଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିଦାତା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥାନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭଲ ଏବଂ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ। ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଡେରି ଯାଏ ଶୋଇ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେବା ସହିତ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି 2ଟି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।